Again, maayong adlaw sa tanang mga kaigsunan. Daghang gyud kaayong salamat sa atong Ginoong Dios nga padayon pakita sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Padayon nga build up, nagasangkap, apil na ang pag-provide sa atong mga panginahanglan. Kaya ang tinguha lagi niya mao nga mahimong puslanon ang atong matag usa ka kinabuhi. Magdala og himaya o kadungganan ngadto kaniya. Praise be to God. Hallelujah. Daghang salamat o Lord sa imong balaang pulong nga padayon nga among paghisgutan, makakatuon kami og dugang pa. Holy Spirit, salamat sa imong pinasahi nga pagpamuhat. Nagapadayon ikaw sa pag-build up sa among kinabuhi. Aron nga human sa among kaluwasan, malig-on kami, masangkapan, matudloan, mabansay, ug mahimong mapuslanon, mabungahon. Mahimong magdalag himaya o kadungganan kang Hesukristo. So thank you for your work today. We bless you in Jesus' name. Amen. So magpadayon ta sa atong lesson gikan sa Book of Hebrews. Naata karon sa chapter 6, sugod sa verse 9. Hebrews 6 verse 9. Nya hulaman ako ang portion ani nga verse para gamiton nga mura siya og uluhan, no? Chapter heading sa ato ang murag theme. Confident of better things that accompany salvation. Siya, no? Or better things that accompany salvation. Mga maayong butang nga duyog o kauban sa kaluwasan. But pasabot sa diyang nagdawat ka og kaluwasan, apil ni siya, parte ni siya sa kaluwasan nga imong gidawat. Atong diskubrihon kung unsa kini pagkatapos atong i-assess ang atong matag usa ka kaugalingong kinabuhi. Siguro tinabangan sa mga katupan nato o sa atong mga pangulo, mga leaders, disciple makers or disciple helpers para ma-assess ang atong progress diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ang beginning sa verse, ingon siya, even though we speak like this, dear friends, we are confident of better things in your case, things that accompany salvation. Bisan tuod og ingon ani ang among sinultihan, mga minahal nga higala, kami masaligon sa maayo pa nga mga panghitabo, maayong mga butang bahin kaninyo. Mga butang nga kauban sa kaluwasan, kuyog sa kaluwasan. Kining even though we speak like this, ang reference ani sa previous nga chapter, katong naghisgot siya nga kamo wa mo nitubo ang tudkaron gatas gyapon inyong ginakaon. Dapat mga magtutudlo na kamo. Pero gihapon ginatudloan kamo sa balik-balik nga mga leksyon. Buti pasabot murag niungot sila ba, wala sila nakaabanti sa ilahang pagka-Kristiyano. Na tinuod na kani adto nya karon pod mao gihapon tinuod gihapon, no? A large segment of Christian people na kontento ra sila sa kanabang anod-anod nga kinabuhi nga walay klaro, walay direksyon, walay participation. Kung naa man igo ra mutungha, molingkod na minaw mo uli, mora balik na po next Sunday. Di ano sila kutob. Pero ingon ang writer, confident siya of better things. No? In the case of these people na iyang gisuwatan, things that accompany salvation. Kumpiyansado siya nga magpadayon ang Diyos pagpamuhat sa ilang hinabuhi. I believe I have the same confidence in my heart concerning all of you BCC people na ngadto basta magpabilin lang mo diha kang Hesukristo nya padayon mo mag-relate kay Holy Spirit. Padayon mo nga nagabasa sa pulong. Nagatuon ini, no? Nagadiscover sa dugang nga mga pagpasabot o pagpadayag sa Holy Spirit nga ninyo. Sigurado ko nga makabot rasad ninyo unsa tong mga gitagana sa Ginoo para sa inyong kinabuhi. Dili mo
magpabilin nga diha lang gyapon sa inyong nahimutangan. Now, unsa maning things that accompany salvation? Ako i-discuss gamay, no? Kay wala man niya gihisgutan, iya lang nang gihisgot, iya lang gibutang diha. Pero pagkasunod ng mga verses, wala niya gi-itemize. Hopefully, no, ang akong pag-insert sa hunahuna nga niabot kanako kung unsa kini, makahatag og inspirasyon kaninyo mga kaigsuonan. Kay tan-aw nato ang kinatibuk-an nga kung baga plano sa Ginoo sa tanan niyang mga linuwas, no? So ang una ani, termina actually nato ni ginahisgutan, no? Halimbawa, nahisgutan nato nga unsay pasabot kung ang usa ka tawo moingon siya nga siya Kristiyano. What does it mean to be a Christian? When somebody says I'm a Christian, what does that mean? Diba? Ang pasabutan na nga kanang tawana nagkinabuhi siya nga nagasunod siya sa ehemplo ni Jesucristo. Diba? Nagasunod siya sa panig-ingnan ni Jesucristo kada adlaw na. Mao nang una, ikaduha, nagabuhat siya sa mga buluhaton ni Jesucristo. Mao na. I believe kanang duha mo pod ang iyang gisgot dinhi, things that accompany salvation. No? But pasabot pag ang usa ka tawo naluwas na siya, no? Ang unang mahitabo kaniya, no? Mausab siya. Mausab siya. Ang kaluwasan nga iyang nadawat, magdala og kausaban sa iyang kinabuhi. No, he will start to live his life following the example of Jesus every day. And sooner or later, in fact it is sooner than later, mga tao, bisan mga tao sa palibot, maka-confirma nga naay nabag-o, nahitabo sa iyang kinabuhi. Kay mumanifest man ang mga kausaban. Can you say that word? Changes, mga kausaban. Muabot yun na siya. No. Deklara man po na din sa kasulatan. Mga kausaban nga mahitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo, una, ang iyang kondisyon mausab. Kondisyon sa kamatayon, mahimong kinabuhi. Kay wala pa ka maluwas, naa ka sa kamatayon. Mao nang kondisyon nimo. Patay ikaw diya sa sala. Pero sa diyang naluwas ka, nabuhi ikaw diya kang Kristo. Mao nang usa. Another is ang imong status, no? Ang imong status kadihadto sakop ka sa yawa, anak ka sa kaaway. You're a devil's child. Karon you are a son or daughter of your Father in heaven. Mao na siya, mausab ang imong surrounding. Ang naglibot kanimo, ang palibot nimo, no? Naglibot kanimo kangitngit. Sa dihang naluwas ikaw, usab ang kangitngit na himong kahayag. Dalaygon nga ngalan sa Dios, Colosas 1:13. Unya, ang nature nimo mabag-o. Nature of sin. No? Kay ang tanan tao nahimugso man diha sa kasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. No? Ang sin, mausab, mahimo ng nature sa pagkamatarong. Kay ang pagkamatarong ayan ni Kristo, iyang ipaambit diya sa matag tao nga nagdawat kaniya. Hallelujah. Amen. Siyempre, duyogan na ang imong paglihok, no? Behaving, conduct, behavior nimo, mausab na siya. Kadiadto ang behavior nimo terribly dili mahulagway, no? Tanang klase sa kahugawan o kadautan, abil na ang mga pamulong, ang pamulong hugaw, hunahuna hugaw, trabaho sa kamot hugaw. Daghang kaayong corruptions and contamination sa imong ginabuhi. Pero pag nana ka kang Kristo, ang kadawat nagakaluwasan, no? Mahimo nang balaan ang imong mga conduct and behavior. Hallelujah! Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Amen? Mao na ang mga kausaban nga mahitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo sa dihang naa na siya kang Kristo. And then another thing, ang imong object of worship, no? Ang object nimo og worship, no? Ang ginapadtunong nimo ba sa imong pagsimba. Matod sa 1 Thessalonians 1:10, mga idols, mga Diyos sa dihang naluwas ka ning talikod ka sa pagsimba sa mga Diyos
ug unya ning dangup ka. Ning dangup ka diha kang Hesukristo. No? Mao nang nahitabo kanimo. 1 Thessalonians 1 verse 9. Ning talikod ka gikan sa mga Diyos, they tell you how you turn to God from idols. No? Ning talikod ikaw gikan sa mga Diyos, ni adto ka sa Diyos, ni dangop ka sa Diyos to serve the living and true God. So mao na siya naay pagbag-o, naay kausaban, major overhaul, no? Kausaban sa imong hinabuhi. Apil na sa kaluwasan kay lisod man nang maluwas ka niya dili ka mabag-o. Unsaon na lang na. Muingon kag naluwas ka nya, palahubog ka lang yapon, talamad gyapon, no? Kurakot gyapon ka, ang pulong nimo walay kausaban, pulos pamisti, pangyawa, hugaw ang mga pulong nimo. Nya ni muingon kag naluwas ka, naluwas gani kuyog ang kausaban, kabag-uhan sa totality sa imong pagkaikaw. Dili na perfeksyon nga mahitabo dayon sa isa ka pitik sa kamot, kundi mahitabo na naipagsugod ana nga changes, indicators nga ikaw naa sa bag-ong dalan, naglakaw na sa bag-ong dalan. Nangingon sa Biblia sa 2 Corintios 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Di ba? 2 Corinthians 5:17. Bisan kinsa nga naa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan nilabay na, og ang bag-o niabot na. So apil gyud sa kaluwasan kabag-uhan. Na paminaw pag-ayo ha. Now just in case nagapaminaw ka karon nya, matan-aw nimo murag wa mamabag-o akong kinabuhi. Wa pa ka kadawat og kaluwasan. Siguro karon pwede ka mohunong sa imong pagpamalandong sangpit sa Ginoo. Tawga ang iyang pangalan. Romans 10:3 si whosoever shall call on the name of the Lord will be saved. Bisan kinsa nga musangpit sa ngalan sa Ginoo mamaluwas. So tawga siya. Ingna siya, Ginoo, Hesukristo, luwas ako kay siya man naman luluwas. Isalikway nako ang kasalanan ug kahugawan sa akong kinabuhi. Hesukristo, dawaton ko ikaw. Dangup diri kanako. Ako pod mo dangup diha kanimo. Musulod ikaw kanako. Mudangup ako kanimo. Ang kaluwasan maabot nimo. Ug unya, kuyong sa kaluwasan, magsugod ang kabag-ohan sa imong kinabuhi. Hallelujah. Amen. Baliko na ko ha. Dili pwede nga ang usa ka tawo, babae man o lalaki, moingon siya nga ang kaluwasan iya nang nadawatan, unya walay kausaban nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Kay kuyog kana things that accompany salvation. Mga butang nga kauban, no? Sa kaluwasan, dili na sila separate, kuyog na sila. Although ang kaluwasan is one-time event sa imong kinabuhi, ang kausaban nimo progression na siya, pero wala na hunong. You are becoming better and better every day. Hulagway dito sa 2 Corinto sa 3, you are being changed from glory to glory. Ana siya. Grabe na siya nga paghulagway sa kabag-uhan nga mahitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo. You are becoming better every day. Hallelujah, for the glory of God, no? Mas Diyos nun, mas manggihatagon, mas malinawon, mas malipayon, mas kugihan, mas buutan, tanan na lang nga mas moabot na sa imong kinabuhi. Apil sa kaluwasan nga imong nadawa. Usbo na ko ha. Just in case naminaw ka karon ya naghunahuna ka, nagtuo ka nga naluwas ka, pero walay kausaban ang imong kinabuhi, ayaw kumpiyansa. Kay basig naghunahuna ka lang, unya wala di ay mahitabo ang kaluwasan diya kanimo. Namiligro ikaw. Delikado na. Kay kaso maabtan ka sa kamatayon, nagdahong kang malangit, di man ka malangit di ay. Kay wa man ka kadawat og kaluwasan. So baliko na ko, sangpiton nimo ang Ginoo, maghinulsol ka sa imong makasalanan og mudawat ikaw kang Hesukristo bilang imong Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. That is how the transaction of salvation will happen in a person's life. Now, ang ikaduha nga butang nga kuyog sa kaluwasan, no? Una gani kausaban, no? Ang ikaduha na pag-alagad, serbisyo. Pares na siya pirmi. Dili itong mabag-o lang ka, nahimo na kang Diyos no, nahimo na kang balaan, nahimo na kang matarong,
nya wala po ka nagserbisyo. Wala ka nag-alagad. Kuyog na sila ba, back to back na siya ba? Two sides of the same coin. Duha ka naong sa usara ka sinsiyo. No? Diri sa una, nahimo kang balaan, nahimo kang buotan, nahimo kang Diyos no, natangtang ang tanan nimo mga bisyo, kaugawan sa imong inabuhi, kaugawan sa imong mga pulong. Ang pikas nga sayda na, aktibo nga pag-apil sa mga pagpamuhat para sa kahimayaan sa Ginoo. Mo nang iyang gidahom dito nga dapat magtutudlo na sila. Dapat magtutudlo na sila. Ang problema nila, ang problema sa Hebrews, kaning mga grupo sa mga tao nga gisuwatan na sa writer ani no, book Hebrews man ni. Mga Hudiyo kini sila nga nahimong sumusunod ni Kristo. Kumbaga, nidawat sila kan Jesus Christ, no? Believers, disciples na sila ni Jesus Christ. Pero mao lagi to niungot sila ba? Kontento na lang sila sa mga ritual o gunya, wala man pud sila aktibo nga engagement sa buluhaton. Dapat magtutudlo na sila. Dapat ang ilang mga nakatunan aktibo o agresibo nga ilang ginapasa ngadto sa uban. Human na sila sa season nga sila giatiman o gitudloan o gisangkapan. Dapat nagalakaw na sila. O sa ilang pagpanglakaw, tanan nga ilang nakatunan, ginapasa nila. Ngadto sa mga tao nga ilang masugatan. Para mo sanay ang komunidad sa Ginoo, ang katilingban sa Ginoo, banganam kadako, gikan sa barangay, ngadto sa pikas barangay, sa ulungsod, ngadto sa laing mga lungsod, sa syudad, ngadto sa lain pa mga syudad, gikan sa pamilya, ngadto sa laing mga pamilya, gikan sa usa ka individual, ngadto sa daghan pang laing mga individual. Mao na siya dapat paris na sa kaluwasan. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Dili pwede itong na Diyos nun lang ka, nga wala ka naga-actively involved in proclaiming the good news, in passing on the truths of the gospel to other people. Bisan na lang mangimbitar, ay kanindot na kayo na mangimbitar ka no, imbitahon nimo ang imong mga amigo, imbitahon nimo ang imong mga kumpare, mga silingan, kauban sa trabaho, mga nagatrabaho diha kanimo no, kung ikaw naay negosyo, naay patigayon, no, nakabay uma na amang gunay magtrabaho diha, no, imbitahon nimo, tudluan nimo sila o kaha magtawag kag lain nga mao'y magtudlo kay di pa kay ka kamao. Pero ayaw lang diha kutob. Pangitaag yun ang paagi nga maging actively involved ikaw sa pagsugilon sa pulong sa Ginoo. Amen? Mao na siya. Usa ka kinabuhi nga nagaalagad. Remember ang worship, no? Ang worship. Di ba, na-mention nato ganina, gikutlo nato itong 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, nga sila ning talikod na sa mga Diyos, no? Kay mag-alagad na sila sa buhi og tinuod nga Dios. Tanaw na, they turn to God from idols to serve the living and true God. Nidangob sila sa Dios, gikan sila sa mga Diyos, aron mag-alagad sa buhi og tinuod nga Dios. Kasi ang usa ka angle sa worship is service. Paminaw mo usa ka angle sa worship, it means service. Dunay duha ka pulong sa Griego nga gi-translate og worship sa English. Ang usa katong gitawag og proskuneo. Naanang pagyukbo, apil ng pagbayaw og kamot, apil ng pagpamulong, mamulong ka og mga pabdayeg, pasalamat, pasidungog, apil na. Apil ang paghalad, apil siya diya anang proskuneo. Pero ang usa ka pulong pa nga ginagamit, no, kanang pulong nga latria. Kung pamilyar mo sa pulong, pagsulti palag latria, na masiguro mo'y matiman-an ba? Parte ka na sa pulong idolatry. Idolatry, kanang latria, muna, idolatry. Buti pasabot sa idolatry, giserbisyuhan nimo ang idol. Gialagaran nimo ang idol. Mao bitaw nang nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Bisan karon, no? Kita nimo. Unsa man daay ng Diyos-Diyos. Simple. Ang bisan unsa nga imong gialagaran, gisilbihan, nga dili gani Diyos, nahimo ng Diyos-Diyos. Pwede na siya mga ribulto, ibahin, ana. Pwede po na trabaho, pwede po na uyab nimo.
Pwede po na ikaw na mismo ang imong gimong Diyos, ang tanang atensyon diya padung sa imuha. Ikaw na ang imong gihuna-huna sa tanang adlaw. Grabe kay kamo atiman sa imong kaugalingon, palitan yun nimong mga mahalon nga mga gamit. Ana siya, nahimong Diyos nimo ang imong kaugalingon, ginaserbisyuhan nimo imong kaugalingon. Ana siya. Nasa Romans 12 sa verse 1, memorize nato na, no? Kanang versikulo diya kay ginagamit nato sa diskusyon nato may tungod sa worship. This is your spiritual act of worship. Sa King James na, service man na siya. Kasi it comes from the Greek word latria. Ang latria, naghulagway siyang aktibo. Aktibo nga pagserbisyo. Parehas nga ang waiter mo serbisyo sa kliyente. Diya sa restaurant. No? Mahimo kang waiter. Sir, tubig sir. Sir, napkin sir. Sir, ni arangsiyan. Imo siyang tabangan. Mao na siya, serbisyo. Ready ka diha, nagahulat kung unsay sangpit sa customer. Mao na ang hulagway sa unsa na, sa worship nga gikan sa latria. So, sa kaluwasan, wala lang ka giluwas para mahimong buotan, balaan, Diyos nun, matarong. Giluwas ka para magserbisyo. Para mapuslan ang imong kinabuhi. Nga pinaagi sa imong kinabuhi, daghan pang laing mga tao. No? Mga parente, mga silingan, kauban sa trabaho, classmate nimo sa eskwela, mga estranghero, daghan pa nga maserbisyuhan nimo. Pareha atong Good Samaritan, katong Good Samaritan, di ba? Grabe na nga hulagway diha, basa story sa Good Samaritan, na dunay tao nga gibanhigan, gitulis siya, gikuha ang iyang mga mahal nga kabtangan, gisuway pa siya pagpatay, nasamaran siya, gibilin siya sa daplin, sa karsada nga ng tinga-tinga. Dunay duha ka mga taong relihiyoso, nga padung sila sa pagsimba. Ang una, ang pari, spiritual leader sa community. Wala mo serbisyo. Ang huna-huna sa pari, magproskuniyo sa siya. Kalimtan sa niya ang kuan. Nakapokus siya dito sa ritual sa temple, sa mga seremony nga kiniyang buhaton, ang mga bawal iyang bantayan. Nakapokus siya dito. Wala siya nakatanaw sa tao dinhi. Sa kilid nga nagkinanglan sa iyang serbisyo. Maupod tong ikaduha, ang Levite. Ang Levite, assistant man na sa mga pare diha sa templo ni adtong panahona. Maugyapon, dito siya naghunahuna sa proskuniyo. Kanta-kanta, mga ritual, mga awit, mga balak. Naitaw nga nanginanglan, wala siya makagahin ng panahon para iyang maserbihan. Pero ang Romans chapter 12, mga igsoon, tinaw kaayo nga ihalad ang atong lawas. Dili ang atong tingog, dili ang atong mga hunahuna lang. Lawas para makaserbisyo. Mahimos ang spiritual act of worship nga nakatandog sa kinabuhi sa uban. Kaya ato man silang gialagaran, giserbisyuhan, tungod og alang sa ngalan ni Hesukristo. Kaya nga sa Colossus 3:17, ginabalik-balik nato nga bersikulo, sigurado ko natiman-an na ninyo ni. Colossians 3:17, whatever you do in words or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Ano na? Whatever you do, bisan unsa ang inyong himuon, buhatan ninyo kini. Sa pulong o sa buhatan ninyo kini sa ngalan ni Hesukristo. Agig hatag og pasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Giving thanks. Akong ginaingon, pwede ilisan ng thanks. Giving praises. Pwede ilisan ng praises. Giving honor. Pwede ilisan ang honor. Giving glory. Giving worship. It's the same ang idea niya, mga igsoon. Pero this is directed ngadto sa tao. Nga naghulagway gyapon sa pasidungog ngadto sa Dios. Sa diyang giserbisyuhan sa Good Samaritan, tung tao nga nanginahanglan, parehas ra nga nagsimba siya sa Dios. Bisag wa sa nakaadto sa templo niya ng adlaw, counted ang iyang pagserbisyo. Imagine mo kung balihon nimo na, kana adlaw tuwa ka dito sa templo kunuhay kay nagakanta, nagasayaw, naga-worship, pero ang mga tao sa palibot nimo, wala nimo na serbisyo ay dakong kulang. Mga igsoon.
Mabitaw ning atong katilingban, hagbay ra kaayo nitang nakadungog sa maayong balita, pero ang kausaban wa kaayo makadulot. Kay nasangit man ta sa dili mao nga pangisip pag-abot sa pagsimba. Abi nato ang simba, kantang paspas, kantang ningaw, dinuyugan sa mga instrumento. Labing dugay, mas maayo. Labing saba, mas nindot. Mao na nga atong naandan. Pero kulang kita sa pagserbisyo ngadto sa nanginanglan. Ilabi na ang pagserbisyo nga ato silang ginatunulan sa pulong, ginatudluan sa pulong. Aron nga muliwat pud sila nato nga lalom diha sa pulong. Muparehas pud sila nato nga kusgan diha sa pulong. Maparehas pud sila nato nga labaw nga madasigon diha sa pulong. Ngani ang tinguha pag yun nato, mulabaw pag yun sila kay kanato, anak nga bahin. Mga kaigsuonan. So these are the things that accompany salvation, mga igsuon. Unsa to? Kausaban, ikaduha, aktibo nga pagserbisyo. Tanawa ang sumpay, balik ka sa Hebrews chapter 6, sumpay ana, ang verse number 10. Pagdasig kini nga iyang giingon ngadto kanila, Hebrews 6 verse 10, God is not unjust. Ang Dios dili kay unsa ba ang unjust? Buti pasabot ang Dios justice siya, makiangayon siya ba? Dili siya kay unjust, dili siya dili matarong, no? Ang Diyos matarong siya, makiangayon siya, dili siya tikasan. Ang Diyos dili tikasan. Kana ingnon nato ana. Ingon siya, oh, He will not forget your work. Can you say the word work? Sumpay na dito, sa ato lang gisgutan, service. Service means work. He will not forget your work and the labor you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Na-notice ninyo ang connection? Pag nagatabang ka sa iyang katawhan, nagapadayon ka sa pagtabang, no? Gipakita nimo na para sa Ginoo, gihimo nimo tungod alang sa Ginoo. Kay nahigugma ikaw sa Ginoo. Dili pwede nga mahigugma sa Ginoo nya awayon nimong silingan, dumtan nimong imong isige. Dili pwede kauban gyud na siya. You know the great commandment, the greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ang paris ana, love your neighbor as yourself. Ang Dios dili makalimot sa imong pagbudlay, sa imong gipakitang gugma. Giunsa nimo pagpakita ang gugma nimo sa Dios, gitabangan nimo ang mga tao, nagapadayon ikaw pagtabang kanila. Bisan tuod ikaw galisod pon, pero nagatabang pa, ikaw ni adto pong labaw pang galisod. Wala nimo gigamit ang imong kalisdanan nga excuse nga di ka motabang sa laing naglisod. Wala nimo gigamit ang imong gadali nga schedule sa unahan in favor unta sa nanginanglan. Dili kami nga ay gadali ra ba ko, pasensya na lang ka. Dong, wa ko'y panahon para nimo. Dili nga na. Ikaw tong masinugtangong sa tingog sa Holy Spirit sa imong ginabuhi. Back in chapter 3 and chapter 4, gibalik-balik niya na. Today when you hear His voice, harden not your hearts. Maonang training sa usa ka Kristiyano. Training in listening to the voice of God on a daily basis, on a moment-by-moment basis, and promptly responding to it. Muna ang Christianity nga tinuod. Dili kay sigig ritual, sigig himog mga programa o ceremony. Katawanan pag ng atong ginahimo kay sa una, kanang Sunday nga kalihukan, tawag na nato ana, Sunday service. No? Napay first service, second service, 5 ka service sa tibuok Domingo. Ang uban, hutdo na nila og apil. Mo-apil sila sa first, second, third, fourth. Hutdo nila apil ng pagserbisyo. Pero ang tinuda na, wala man ka nagserbisyo. Nagalingkod raman ka diha. Hamang kagikan ni apil kog service, nag-usap ka dito, naglingkod, ikaw ray serbisyo nga galingkod. Dapat ang nagaserbisyo galakaw-lakaw na kay mo alagad man na, aktibo na nga galihok. Mo nang hulagway sa service. Service is latria, active nga engagement. Paghimo og mga lakang nga makapaayo sa imong isig-ingon is worship unto the Lord. Mao nay essence sa Romans chapter 12 verse 1. Mao nang tono sa iyang gisgutan dinhi. I am convinced of better things. Para sa inyo ha. Although naghisgot ko nga nasangit mo, pero sige lang, pagmatan na mo diha para ang mga better things nga giingon sa Ginoo.
moabot gayo dinha sa inyo mga kinabuhi. Mga igsoon, karong takna ako ang pagdasig nga na kaninyo ba? No? Dili maayo nga nagadugay kita diha sa atong pagka-Kristiyano nga wala kitay agi. Dili maayo. Dili maayo nga nagbatayon lang ta nga nagbinuotan nga wala tay engagement sa pagserbisyo sa Ginoo. Parehara na sa mga anak sa balay. Kung na kay anak, kung ginikanan ka no, pangutanon ka sa imong amigo, pila inyong anak Brad? Mari, pila inyong mga kabataan? 7 ka buok. Unya, kumusta man sila? Uy, mga buutan kayo sila. Unya, unsa may ilang mga trabaho? Unsa may ilang mga engagements diya sa suds balay? Nagatabang ba sila? Unya, minghoy ka kay wala man day gatabang. Ang imong hunahuna sa buutan nga dili nagapangaway, dili nagapamagkak, wala nagapanunglo. Okay gud gyapon ang ingana, pero pag dili mo tabang sa suds balay, imbis magsilbi nagpasilbi, naniguang na sila, ikaw pa'y magdungag para kanila, ikaw pa'y hugas plato, ikaw pa'y mukhang tubig. Sila sitting pretty lang, pero mga buotan, dili mga palaaway. Ay dili na mao nga mga kabataan. Sayangaan ng mga bata kung diha ra sila kutob sa pagkabuotan, nya dili sila aktibo nga nagalihok para pag-build up sa family. Para pag-prepare sa ilang ugma nga makastart sila og sariling pamilya nila. Nakarelate mo no? So hinaot nga inyong nasabtan ang mga butang nga mas better pa nga nagahulat sa mga Kristiyano. Atong gukuron mga kaigsuonan. Dili ta magluya-luya, mao na atong sunod nga lesson. Magampo ta. Salamat o Lord sa imong pagamayo. Karong taknaa. Dili lang di ay dapat kutob sa kaluwasan ang among mga kasinatian. Kundili dunay mga butang nga kuyog sa kaluwasan, kauman sa kaluwasan nga among nadawat. Usa niya na maong kabag-uhan kausaban sa among ginabuhi, ang pag-build nimo sa among ginabuhi, ang pagsangkap, ang pag-prepare. Aron mahimo kaming mga kasangkapan, mga instrument, mga tao nga mahimong puslanon diha kanimo, mabungahon, makadalaw himaya o kadungganan nga kanimo. Nga pinaagi sa among ginabuhi mayong giluwas o gibag-o sa dihang muhunat kami sa pagserbisyo, pag-alagad, pagsugilon, pagtudlo sa maayong balita. Daghan pang laing mga kinabuhi nga mabalik sa tiila nimo o Lord. Thank you. I pray and declare, Lord, nga ngimo makatawhan, makabaton og pagsabot nga tin-aw mahitungod nini. Karong adlaw, karong takna o Lord. Unya insigidas diha-diha sugdan nila sa pagbuha. Hallelujah, Lord. I pray, O Lord, and I ask in Jesus' name. Amen.